प्रिय आत्मन प्रणाम। आज यही एक अविस्मरणीय दिन डिसेम्बर मास 9 तारिख महासमाधि दिन बोली आपण याकू यही दिवसटी को पालन करी आसंती। डिसेम्बर 5 तारिख गला महाप्रयाण दिवस जाइतिला। अनेक आवेगर सहित यही झड़ से झड़र दुंदुबी भितर घड़घड़ी बिजुलीर से स्पर्श भितर से ताड़ना भितर आपण माने महाप्रयाण पालन करते। आज महासमाधि पालन करुछंती। नवेम्बर 17 तारिख रे मध्य आपण मांकर फिजिकली पासिंग आउ ये दिन को मध्य पालन करते। तेणु यही अवस्था भितर आमे आउ दुई पाद आगु को जीवा चिंतन अनेक आगु ये तो सरी जाई सारी 1950 मसीहार कथा। अंतत एते वर्षर एते दशंधिर अंतराय परे आमे आज पालन करने को चिंता करवा एक संकल्प नवा महाप्रयाण महासमाधि ठारू आरंभ करी महान अति मानस पर्यंत महाप्रयाण महासमाधि ठारू आरंभ करी महान अति मानस अभिव्यक्ति जाए। तेणु चमत्कार भाव ये जो दिन को जो आम पालन करुँच आम चिंता करती भावती एवं श्री अरविंदो तीनोटी लाइन मध्य लिखी आपण मैंने पढ़ी थे। इन भेन thou mournest that सत्यवान must die. In vain बुथा thou mournest that सत्यवान must die. शोक करुच कांदुच लुह ढालुच सत्यवान must die. His death is a beginning of greater life. ये जो महान मृत्यु पर्व बोली करुच डेथ मृत्यु इज ए बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर लाइफ। महान जीवन ये हूँ एक अयमारंभ। डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी। आत्मा पाई एक चरम सुजोग है मृत्यु। ए भास्ट इंटेंशन हैज ब्रॉट टू सोल्स क्लोज। दुईटा आत्मा को एक विशाल विस्तीर्ण गोटे इच्छा शक्ति कल्पना इंटेंशन दुईटा जांक को पाखापाखि नहीं आसी। एंड लव एंड डेथ कंस्पायर टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड। तारी भितर चली प्रेम आ मृत्युर चक्रांत कौन करने टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड गोटे महान परिसमाप्ति आड़ को शेष हब पर्यंत एक महान चक्रांत लगी। For out of the danger and pain heaven bliss shall come. स्वर्गीय आनंद आसीब केमिति? For out of danger and pain विपदरू एवं जंत्रणारू टाइम्स अनफोर्सिन इवेंट जार कालर घटना बड़ी जहाँ देखा जाऊनी देखी हुनी गॉड्स सीक्रेट प्लान। तेणु चिंता करी देखंतु ये जहाँ भी होची तार पछरे गोटे निश्चित भाव में लुप्त हो रही किछि अजणा अशुणा अबध्य दुर्बोध्य किसी कारण बड़ी। तेणु जो श्री अरविंद देह त्याग करते फिजिकाली जो छाड़ी 111 घंटा पर्यंत डेथ सर्टिफिकेट दि जा पारा ना। आप जानते डॉक्टर सन्याल बसी माँ को पचारुंट कहीं माँ मुझे आसिली माँ कहते तुम्हें सर्टिफिकेट देवाई तो अनेक डाक्तर अच्छा किंतु प्रभु सानिध्य रही तुमको डकाही। तेणु चिंता कर देखु अति मानसर से ज्योति जहाँ के लिभि जीवनी अलिभा। तेणु से ज्योतिर पराकाष्ठार से ज्योतिर चमक्रे श्री अरविंदर शरीर 111 घंटा पर्यंत जगमगाऊला चिक करूला। तब आप जानते आम पढ़ुंट कहते कौन द इटर्नाल सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म। मनीष शरीर देके आसी सफर करुले इन ए ह्यूमन फॉर्म। ही हैज साइंड साल्वेशंस टेस्टामेंट विथ हिज ब्लड। मनीष जातिर मुक्तिर दस्तावेज को से कौन करते ना निज रक्त रे दस्तखत करते तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचे कर कौन पाई कौन। ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस इमोर्टल बाउंड टुवर्ड्स मोर्टालिटी। इमोर्टाल से अमर
किंतु एठी आर्ट्स मोर्टालिटी पार्थिव मरुत्व पाखे से निजक आत्मसमर्पण कर अवश्य ता पछरे मध्य उद्देश्य अच्छी कारण आपण मैंने जानते अति मानसर शक्ति ज्योति को ओह्लै आने ग्रहण करने सह्य करने पृथ्वी यथेष्ट भाव में प्रस्तुत नाला अतएव निजक ही डायड आट विल से शरीर को निज भितर ग्रहण कले जो शक्ति पृथ्वीर वातावरण भितर परिप्रकाशित है विकसित है विस्तारित है और कार्य करने आरंभ कला अवश्य माँ भी योग्य थे माँ भी मध्य इच्छा करुले किंतु प्रभु तांको मना करते कारण हिज विल टुक अप द रेंज ऑफ द कस्मिक फोर्स जागतिक शक्तिर जो लगाम माँ का हाथ में दे देते माँ होती प्रभुंकर कन्सियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम चेतना एवं शक्ति तांकर विल तांकर संकल्प शक्ति आपण ये सब जिन बुझी इमोर्टल डालीज विथ मोर्टालिटी अमर मृत्यु पाक आसे ना किंतु से कौन कले डालीज विथ मोर्टालिटी से स्वीकार ने डेथ इज द ग्रेट लेवलर डेथ इज द एंड ऑफ ऑल ह्यूमन रोड जात से ही ध्रुव मृत्यु तेणु से मृत्यु को ग्रहण करने तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद पुनर्बार लिखुंट अनेक शब्द अच्छी स्वर अच्छी श्री अरविंद वर्णना करुँच द superconscient beam shall touch men's eyes. The superconscient beam shall touch men's eyes. से अति मानसर ज्योति शिखा एवं रश्मि shall touch men's eyes मनुष्यर चक्षु को आसी छुईबा आरंभ करिवो. And the truth conscious world shall come down to earth. Truth conscious world सत्य सचेतन पृथ्वी ये पृथ्वी भूमा भीतर को ओह्लै आसिबो. Invading matter with the spirits रे आत्मार आलोक द्वारा ये जो जड़ को आसी आक्रमण करने आरंभ करिवो धसई पोषिबा आरंभ करिवो. Awaking its silence in immortal thoughts निजर awaking जो नीरवता को जागृत करेइबो अमर चिंतन रे. Awaking the dumb heart to the living word. dumb heart जे कथा कहू नहीं ताको जागृत करेइबो living word जीवंत स्वर रे. This mortal house shall house eternity's bliss. ये जो mortal house धरी रखिबो शाश्वत आनंद को. द बॉडी सेल्फ टेस्ट इमोर्टालिटी अमरत्व को निजे सेल्फ टेस्ट इमोर्टालिटी. देन शैल द वर्ल्ड रिडीमर्स टास्क बी डन. आम जाचु टे पूर्व पछक जा टे बुझी आसवा तापर पुणी आलोचना भितर को आसवा. तेणु महासमाधि दिन बोली आप चिंता कर महाप्रयाण उपर आम अनेक आलोचना कर यूट्यूब बहुत आसी. तेणु तापर महासमाधि जो डिसेम्बर 5, 1950 मसीहा देयर वाज ए स्ट्रेंज वर्ड्स फाउंड दैट दीज स्ट्रेंज वर्ड्स फाउंड दीज मीनिंग. यही अजଣା शब्द गुड़ाक स्वर कहवा कथा कहवा आरंभ कले. ऑन दिस डे इन द अर्ली आवर्स सकाळु सकाळु कौन द मास्टर विथड्रू फ्रॉम हिज बॉडी शरीर त्याग कले निजको शरीर भितरु बहराई नेले. That he took the decision to do so is certain. कारण माँ मध्य कहते none compelled him to do so. तेणु that he took a decision to do so is certain. से निजे स्थिर कले तांको कहीं बाध्य करा जाए ना. For that all the great yogis were for like others yogis he was the master of death. से होचंती मृत्यु उपरे अपराजय वीर से होचंती महान योगी मास्टर ऑफ डेथ जहाँ को कहती डाई एट विल. आज इंडियंस को कहती इच्छा मृत्यु बोली चिंता करती. जो इच्छा मृत्यु कथा चिंता कला बेलू आम द्वापर जुगर भीष्मंकर कहानी भीतर को फेरी जाऊ. इच्छा मृत्यु वरदान से ग्रहण करते. इट वाज ए विल्ड डेलिबरेट विड्रॉल संकल्पपूर्ण डेलिबरेट विड्रॉल एंड ऑन इट्स मिस्ट्री ओनली द मदर हु न्यू ऑल. ये सबुजाकर चमत्कारिता सबुजाकर वास्तवता सत्य केवल जन को जना था. सी होचंती दिव्य जननी भाषा रे आवर लॉर्ड हैज सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टोटली फॉर अस. परित्याग करिसंती दिव्य डिवाइन सैक्रिफाइस फॉर टोटली फॉर अस आमरी पई संपूर्ण भाव में. ही वाज नॉट कंपेल्ड टू लीव हिज बॉडी बाध्य करा जाई नथला तांको शरीर त्याग करिया पई. ही चूज टू डू सो फॉर द रीजन सबलाइम. अनेक जिनस अच्छी जार सत्य देखा जाऊ ना से कारण से निजे कौन कले ना छाड़े
ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା, ମଣିଷର ଚିନ୍ତନ, ମଣିଷର ମନ ତାକୁ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବ୍ଲାଇମ୍ ରିଜିନ୍ ତାକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। ପରହାପ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଇନ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ କି ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। He must pass to the other source of falsehood sea। ଏପଟ ସେପଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିଥ୍ୟା ସମୁଦ୍ର, falsehood sea, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। He must enter in world's dark to bring the light। ଅନ୍ଧାର ପାର୍ଥିବ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। He must enter the eternity of light। ଶାଶ୍ୱତ ରାତ୍ରିର, ଘନ ରାତ୍ରିର ତମିଶ୍ରାର ଅନ୍ଧକାର ଶାଶ୍ୱତତା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And no God's darkness as he knows his sun। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ God's darknessକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। For this he must go down into the pit। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେହି ଆଲୋକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହି ମଷ୍ଟ ଗୋ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ପିଟ୍। ସେହି ଗର୍ତ୍ତକୁ, ସେହି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ, ସେହି ନର୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଦିସ୍ ହି ମଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ ଦ ଡୋଲରସ୍ ଫାସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସଂକୁଳ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା, ବିଶାଳତା ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ସାଲ୍ ବି ଏଣ୍ଡେଡ୍ ହିୟର୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ପେନ୍। ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ସେ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଣିଲେ ହିଁ ଲ ଅଫ୍ ପେନ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଭଳି ସେ ବଦଳିଯିବ। ମଦର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହି ହାଜ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ହେଲ୍ପ ମୋର୍ ଫୁଲି ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯାହାକି ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ହୋଲ୍ ଦି ୱେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଅତି ମାନସ ଯୋଗ। ତେଣୁ ହି ହାଜ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଡ ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍। ନିଜର ଫିଜିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଟୁ ହେଲ୍ପ ମୋର୍ ଫୁଲି ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ରୂପାନ୍ତରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ସାଇନ୍ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ଲେ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଚକମକ କରୁଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ଲେ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ପାସ୍ଡ ହାଭିଂ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଫର୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 4 days, 4 ଦିନରୁ ଅଧିକ 111 ଘଣ୍ଟା ହି ରିମେନ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅନଚେଞ୍ଜ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା। ଫର୍ ଆଜ୍ ଦ ମଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଚାର୍ଜଡ ୱିଥ୍ ଦ ଡିପ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ୱେ ଆର୍ ସେଫ୍ ହୁ କେପ୍ଟ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଟସ୍। ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ କେବଳ ରଖିବେ। Courage their armor, faith their sword, they must walk. Hands ready to smite, eyes to scout, casting a javelin, regard in front, heroes and soldiers of the army of light। ଚାରିପଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ କରୋନା, ଓମିକ୍ରନ୍, ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ଡେଲ୍ଟା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବେ। CDS ବିପିନ ରାଓ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଅନେକ ଲୋକ 14 ଜଣ ହାରାହାରି, ସେମାନେ ସବୁ କାଲି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଉଡ଼ୁ 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 ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଯାଇକରି ହେଲିକପ୍ଟରଟା ନିଆଁରେ ଲାଗିଗଲା, ବାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଭାସିଯିବ, ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଆସିବା। ସେ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଦ ବଡି ୱାଜ୍ ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଭଲ୍ଟ। ସେଇ ଯେଉଁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମାଧି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତଳେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତା ଉପରେ ରହିଲେ ମା, ତାଙ୍କ ଉପରଟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା। ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ କୋର୍ଟୟାର୍ଡ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସମାଧି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଲର୍ଡ ୱାଜ୍ ଇନଡିଡ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ମିଡ୍ଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଟ୍ ସିମ୍ଡ ଆଜ୍ ଦୋ ଥ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବଡି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦିସ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ଭେରି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ଅତି ମାନସର ଶକ୍ତି, ଅତି ମାନସର ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା, କାରଣ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ
ग्रहण करने जमिति गंगार से जो क्षिप्र प्रवाह को ग्रहण करने पृथ्वी प्रस्तुत नथिबारु निजे महादेव आसिक जटारे धरिथिले एवं से जटा माध्यम शक्ति से शक्तिटा तांकरी मध्यम क्षीण हो जाइथिला एवं तापरे गंगार नदी प्रवाह ये पृथ्वी भितर संभव होता हार्ट ऑफ द इनटू द वेरी हार्ट ऑफ द अर्थ द हार्ट ऑफ मैटर ता भीतर प्रवेश करथिला तेणु से जो आसीथिले कोण प्रभुंकर आसीबा उपरे लेखा जाउची मा लिखुचंदी ब्रिंगिंग द फायर्स ऑफ स्प्लेंडर ऑफ गॉड इनटू द ह्यूमन अबिस ब्रिंगिंग द फायर ऑफ स्प्लेंडर से प्राचुर्यर से चमत्कारितार अग्नि गुड़ी को भगवान प्राचुर्यमय स्प्लेंडर से जो ये को स्प्लेंडर ऑफ गॉड को धरिक आसीबे इनटू द ह्यूमन अबिस तेणु तार परवर्ती अवस्था सी सीम टू बी मोर देन फॉर एवर बिफोर जना जाउछंती माँ 7 तारिख डिसेम्बर 7 रे मेसेज देते से संगे संगे लॉर्ड दाउ हैस्ट गिवन मी द अस्योरेंस मते आपण गोटे अस्योरेंस देइचंती दैट दाउ वुड्स टू स्टे विथ अस अंटिल दाय वर्क इज अचीव तुमर कार्य शेष पर्यंत शेष होगा पर्यंत तुम्हें आमरी सहित रहिबो बोलिक मते अस्योरेंस देइछ अंटिल द शेष कार्य होची कोन ना अंटिल द अर्थ इज ट्रांसफॉर्म परवर्ती अवस्था माँ मेसेज आम शुणिले श्री अरविंद हैज बिकम मोर एक्सेसिबल तार परवर्ती अवस्था कहते श्री अरविंद गोटे सटल फिजिकाल बहुत एक्टिव स्टेज अच्छा आपड़ भेटी पारे देखा भी पार श्री अरविंद कहीकि जाइए आई एम हियर कहते कौन फास्ट सुप्रामेंटाल बीइंग होकर आसबि बोलिक आश्योरेंस देकर जाइए ये अच्छा एक्टिवली अच्छा जमी माँ कहले माँ का कथा आपण मैंने शुणी बुझी इन द बिगनिंग व्हेन एवर एंड व्हेयर एवर देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस आई वाज देयर जितेबाला सृष्टि संभावना परिप्रकाश अभिव्यक्तिर संभावना थिला जोठी जितेबाला मुझे थी आई एम इमोर्टाल इन माय इमोर्टालिटी बा कहते आई एम इमोर्टाल इन माय इमोर्टालिटी and mother wrote to the beautiful thinkings of the prayer which is engraved upon the samadhi आपण जानिछंती to thee who hast been the material envelope of our master जे कि आमर बाह्य आवरण थिल टू दी हु हैस्ट बीन द मटेरियल इनवेलप ऑफ आवर मास्टर टू दी आवर इनफिनिटी ग्रैटिट्यूड असीम कृतज्ञता बिफोर दी हु हैस्ट डन सो मच फॉर अस आम बहुत किछि करिछ वर्कड काम करिछ स्ट्रगल्ड संघर्ष करिछ सफल भोगिछ होप्ड आशा करिछ एंड्योर्ड सो मच फॉर अस बिफोर दी तुम सम्मुख रे हु हैस्ट विल्ड ऑल संकल्प निल अटेम्प्टेड ऑल चेष्टा कल प्रिपेयर्ड एंड अचीव्ड ऑल प्रस्तुत एवं पाइल ग्रहण लाभ कल बिफोर दी वी बाउ डाउन आमे नतजानु नतमस्तक होइछु एवं इम्प्लोर दैट वी मे नेवर फॉरगेट इवन फॉर ए मोमेंट ऑल वी गो टू दी तो पई आखरे आमे केते जे ऋणी आमे केबे हेले बुलिबो नाही मे द लॉर्ड ग्रांट दैट वी मे बी वर्दी ऑफ द दिस मार्वेलस पेजेंस माँ से भी बारंबार कहते लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो श्री अरविंदो आमे योग्य हो उठू श्री अरविंद को जाना कहले ओनली वे टू नो श्री अरविंदो इज टू रीड एंड रीड एंड रीड तेणु बाहर थी श्री अरविंद छाड़ी सारापर शरीर त्याग कलापर अनेक लोक कांदा आरंभ कले माँ कहते से सरफेस रोच ये रहीकि बुझुना तेणु कहते मे वी दैट लॉर्ड मे द लॉर्ड ग्रांट दैट वी मे बी वर्दी ऑफ हिज मार्वेलस प्रेजेंस से जो चमत्कार उपस्थिति को जानापी बुझापी आम प्रस्तुत हो अधिकांश समय आम देखुचु श्री अरविंद इज कन्स्टांटली अमंग अस एंड रिवील्स हिमसेल्फ टू दोज हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम जो मैंने शुणा बुझी देखा प्रस्तुत से आगे से निजक प्रकाशित होती वी मस्ट नॉट बी बी वेल्डेड बाय द अपीयरेंसेस जहाँ देखा आम ता सहित भाव विहल हवा उचित नुहे कारण श्री अरविंद इज कन्स्टांटली अमंग अस आम भितर अच्छा एनलाइटनिंग गाइडिंग आमको सबू जाक आगू नहीं जाऊँच तेणु आम भाव विहल हवा उचित नुहे व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग विश्व इतिहास से जार अध्यक्षता करुँच ताहा कौन नीतिवाणी नुहे शिक्षा नुहे इट इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम परमंक ठार प्रेरित एक स्वतंत्र क्रिया तेणु तापर कहते वी मे बी वर्दी ऑफ हिज दिस मार्वेलस प्रेजेंस दैट एवरीथिंग इन अस द मोर एंड मोर कॉन्सेक्रेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वर्क तांकर कार्य तांकर चिंताधारा तांकर क्रियाधारा तांकर साधना प्रणाली से सहायता करने भाग नापी जमी आम योग्य हो उठू
With this last magnificent self-giving, Sri Aurobindo seems to have achieved his purpose. ଜଣାଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରାପିତ ପାଇ କଲା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦ ଗଲ୍ଫ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦ ଡେପ୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ରିଜ୍ଡ। ଗଲ୍ଫ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଥିଲା, ଗଲ୍ଫଟା ଥିଲା। ଟୁଇଷ୍ଟ ଡେପ୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭୀରତା ଗଭୀରତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ହାଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରିଜ୍ଡ। ଶେଷକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ପୋଲ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ମିଶିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାଟର୍ସ ପୋର୍, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସେ ଯେଉଁ ପୟଧାରା ତାର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଡାଉନ୍ ଦ ସାଫାୟାର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେନବୋ ରିଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମର ଫ୍ରମ୍ ଶୋର୍ ଟୁ ଶୋର୍। ଗ୍ଲିମର ଫ୍ରମ୍ ଶୋର୍ ଟୁ ଶୋର୍। ହେଭନ୍ସ ଫାୟାର ଲିଟ୍ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଭୂମାର ବୁକୁକୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇଂ ସନ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ, ଦ ଅଣ୍ଡାଇଂ ସନ୍ସ ଆର୍ ବର୍ନ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଇଂ ବର୍ନ ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହି ହାଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ। ହି ହାଜ୍ ରିଲିଜ୍ଡ, ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଗୀତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ବିକିରିତ ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ। ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିକିରିତ ହେଉଛି, ବିକିରଣ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟିଚିଂ, ଶିକ୍ଷା ନୁହନ୍ତି, ନର୍ ଇଭେନ୍ ଏ ରିଭିଲେସନ୍, ଏକ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିସାଇସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ପଢ଼ିବାକୁ କେବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଆଖିରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ଫାଇନାଲି ଫେଥ୍, ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଅନେକ ଜିନିଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ସାଧକ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ହ୍ୱାଇ ୟୁ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁଅର୍ 30 years, 30 ବର୍ଷ ତୁମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାକୁ, କିମ୍ବା 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ 30 ବର୍ଷରେ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ, ମୋରି ପାଖରେ, ମୋରି ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଆଇ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମାଇ 30 years। ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଚେତନା, ଯାହାକି କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ପଚରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ, ସାଗର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚିଶ୍ରବା, ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ, ହସ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ, ଅମୃତ ବାହାରିଲେ, ବିଷ ବି, ହଳାହଳ ବିଷ ବି ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟିକରି ନେଲେ। ଅମୃତ ପାଇଁ ମାରପିଟ୍ ହେଲା ଅସୁର ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବିଷକୁ କେହି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲାନି। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଦେବ ତାକୁ ପାନ କଲେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହି ୱେୟାର୍ସ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ୍ ଫେରି ସେଣ୍ଟାଉର ସାର୍ଟ। ହି ୱେୟାର୍ସ, ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ୍, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଫେରି ସେଣ୍ଟାଉର ସାର୍ଟ। ଦ ପଏଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହାଜ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍। ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଏଜନ୍ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱରାଜି ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଥ୍ରୋଟ୍, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି, କଣ୍ଠକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତାର ବାସସ୍ଥାନ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଡାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମେ ବି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଡାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମେ ବି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ହି ଏସ୍କେପ୍ସ ଦ ଫିର୍ସେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ସ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେକ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ରାଉନିଂ ସି, only by hard sacrifice is high heaven earned. Only by hard sacrifice is high heaven earned. He must face the fight, the pang who would conquer hell. ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ନର୍କକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ, ହି ମଷ୍ଟ ଫେସ୍ ଦ ଫାଇଟ୍। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହି ହୁ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ହି ହୁ ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ପେଜ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ବଡିଜ୍ ଡେଥ୍ ହିଜ୍ ସୋଲ୍ସ ଭାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ହରିରାମ ସାମର ଜୀବନ ଦେବା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି।
कौन कहते स्टीयर में लिखुंट ही हु हैज फाउंड हिज आइडेंटिटी विथ गॉड भगवान को सहित से जोटा आइडेंटिटी विथ गॉड पेज विथ द बॉडीज डेथ ये फिजिकल शरीर को छाड़ी दियंती पर हिज सोल्स भास्ट लाइट हिज नॉलेज इमोर्टल ट्रायम्स बाय हिज डेथ से जो नॉलेज इमोर्टल अमर ज्ञान ट्रायम्स विजय लाभ करे बाय द डेथ तापर पुनर्बार कहते आम जो आलोक देखीचु कौन कहते ही वुड सेव हिमसेल्फ लिव्स बेयर एंड काम कहीं जे आप जब किसी काम करेंगे 24 घंटा गोटे जगार जदि कन्फाइंड होकर रे ताहले जे मृत्यु छाड़देव ता नुहे किंतु मृत्यु गोटाए दिन निश्चित भाव में आसो ए सन्देह कर किसी कारण ही ना तेणु मरमंडल देह बही देवता होइले मरई किंतु तार अनेक पार्थक्य अच्छी मरण काले निद्रा गले जमकी छाड़देव भले ये हूँ साधारण लोक साधारण चेतनार थी मनीष मानक किंतु श्री अरविंद लिखुंट ही वुड सेव हिमसेल्फ लिव्स बेयर एंड काम निजे निजक जी बंचेब निजपाई बंचब लिव्स बेयर एंड काम किंतु तार अपोजिट कंट्रारिटी हूँ कौन ही वुड सेव द रेस मस्ट शेयर इट्स बेन जे ये पृथ्वी को रक्षा करने चाहिए से पार्थिव जंत्रणार उद्धार नवाक पड़ो दिस ही शैल नो हु ओबेज द ग्रैंडियोज अर्ड्स जी ये जुक्ति को जानी चुक्ति भितर रही सी निश्चित भाव में जानी द ग्रेट हु कम टू सेव दिस सफरिंग वर्ल्ड एंड रेस्क्यू आउट ऑफ टाइम्स शैडो एंड द लॉ से माने होचंती महान जे कि डेलिबरेटली विजन और मिशन लेकर आसी कौन करने टू सेव द सफरिंग वर्ल्ड ये जंत्रणा जर्जरित कष्ट पड़ी पृथ्वीटा को जी रक्षा करने को आसिले एंड रेस्क्यू आउट ऑफ टाइम शैडो एंड ल कालर से जो प्रच्छाया एवं नियम तादर मुक्ति पाइक जाऊँगी मस्ट पास बेनिथ द योक ऑफ ग्रीफ एंड पेन तांको मध्य से जंत्रणा से जरा आरी भीतर मध्य रोग आरी भीतर दे पास करिया पड़िबो से जाऊँगी तापर कहते श्री अरविंद आउ टे आगू जाकर बुझाऊँच द सन ऑफ गॉड बॉर्न एज द सन ऑफ मैन सन ऑफ गॉड बॉर्न एज द सन ऑफ मैन हैज ड्रंक द बिटर कप ओन्ड द गॉड हेड्स डेप्ट से जो विष पयधारा से जो कप को से पीचंती एंड पेड गॉड हेड्स डेप्ट पिलाटा जमी जाकर होटेल खाई देकर पलि आसूँ बापा को सुझुची ठीक से भाया पेज द गॉड हेड्स डेप्ट द इटर्नाल वोज टू द फलन काइंड नॉर्मली ये पृथ्वी हूँ डेंजरस मनीष हूँ असहाय काइंड जाति हूँ फलन पतित दलित अवहेलित हिज विल हैज बाउंड टू डेथ एंड स्ट्रगलिंग लाइफ हिज विल हैज बाउंड टू डेथ एंड स्ट्रगलिंग लाइफ इच्छा करी संकल्प करी जानी जानी कर से पलि आसी डेथ एंड स्ट्रगलिंग लाइफ दैट यान्स इन भेन टू रेस्ट एंड एंडलेस पीस इन भेन से केबे एकाठी रही पारिबेनी सांग होइकर केबे रही पारिबेनी गोटे जगह रही पारिबेनी कारण द इटर्नल कौन होचंती सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म ही हैज साइंड साल्वेशंस टेस्टामेंट विथ हिज ब्लड निजर रक्त रे मुक्तिर दस्तावेज को से दस्तखत करिसंती ही हैज ओपन द डोर्स ऑफ हिज अनडाइंग पीस डोर्स ऑफ द अनडाइंग पीस से अमर जो शांति तार दरवाजा को खोली देइचंती तापरे ताकू आम जानुचंती द क्रिएटर बियर्स द लॉ ऑफ पेन एंड डेथ क्रिएटर सष्टा निजे मध्य मानि जाउचंती द लॉ ऑफ पेन एंड डेथ जंत्रणा एवं मृत्युर नियम को तार परवर्ती अवस्था ही हैज गिवन हिज लाइफ एंड लाइट टू बालांस ईयर निजर जीवन को एवं ज्योति को से देइचंती बालांस करिया पई द डार्क अकाउंट ऑफ मोर्टल इग्नोरेंस निजे सबकिछि त्याग करिसंती सही चरम त्यागर एकमात्र उद्देश्य होउछि टू बालांस हियर द डार्क अकाउंट ऑफ मोर्टल इग्नोरेंस इट इज फिनिश्ड द ड्रेड मिस्टीरियस सैक्रिफाइस सरी गला तापर आउ गोटे जगह कहते शुणी आपण मैंने बुझी ही द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेव मनीष बुझीपारूनी चिंता करूनी मनीषर से दुर्बलता को बुझेबा जाकर श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहते हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज पार्थिव प्रकृति को बदल दे हम ना मनीष एमती रही तारि भितर रोथब मोर्टालिटी बियर्स इल द इटर्नल टच से माने बदलिबे नाही इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस तेणु से कौन करती जो मैंने रक्षा करने को आस इट मर्मर्स एट द सरोलेस हैप्पीनेस खुशी आसू दुख न ऑलमोस्ट विथ हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स तापर इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रुथ सत्यर नेकेड पावर ताकू दहन करने से असमर्थ थरी बाटे एंड द माइट एंड स्वीटनेस ऑफ द एब्सोल्यूट वॉइस तापर कहते इट सुलिज इट्स मायर ऑन द हेवेन्स मेसेंजर अनेक समय से कर्दमायित करे से कादुओ बड़ी दिए थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस
से कृपा नहीं जी आसी विरुद्ध से संघर्ष करती मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विथ डेथ एंड पेन एमिति मध्य एमिति मध्य लोक प्रकृति से चिन्ह पारती ना तेणु सेंट जोआन जमी सेंट जोआन कहते हाउ लंग द वर्ल्ड विल बी रेडी टू रिसीव योर सेंट्स केवे प्रस्तुत हम कारण प्रस्तुत हबार से ना तेणु तापर पुनर्बार कहते ए फायर हैज कम टच्ड मेन्स हार्ट एंड गन गोटे शक्ति आसी छुई देकर चली जाइए फ्यू हैव कट द फ्लेम एंड राइज इनटू ए ग्रेटर लाइफ से चेतना को धरवाई आम बुझा चाहूँ द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेव सिंहासन दे जाऊँच बदल पाई कौन ना कृशबिद्ध हो जाती ओनली दे लिव बिहाइंड ए स्प्लेंडेड नेम कई ना व्यतीत आउ कि ना किंतु भितर आ पृथ्वी श्री अरविंद भितर हेवन हेल डिफरेन्स पृथ्वी आई एम हियर टिल द लास्ट मैन इज ट्रांसफॉर्म यही सत्य यही कथा कहीकि कौन कर से मैंने जाइंट तार परवर्ती अवस्था आम जो आसिक पहुँचुचु जानूँ मृत्युर अनिर्वाज्यता आम जाचु मृत्यु एवं भी हम कारण यही समय पृथ्वी द फायर The stripe the wrestler within, he carries the suffering world in his own breast. जंत्रणा सिक्त पृथ्वी को से निजर हृदय कई कारिका बही बही नहीं जाऊँगी तेणु Earth's ancient Lord lies heavy on his soul. केते चमत्कार भाव में चिंता करी देखंतु तांकर जो त्याग जहाँ को आम बुझा चिंता करूना ए सीज एंड कम्बाट इज हिज इनर लाइफ तार परवर्ती कहते बट व्हेन गॉड्स मेसेंजर कम्स टू हेल्प द वर्ल्ड एंड लीड द सोल ऑफ अर्थ टू हायर थिंग्स जितेबाला से गॉड्स का मेसेंजर जो आसुंच पृथ्वीटा को सहायता करने मनीषर पार्थिव आत्मा को जितेबाला उच्च को उत्तोलित आनी जाऊँच ही टू मस्ट क्यारी द योक ही केम टू अनलूज करने से जंत्रणा धरियापाई सी से तारी भीतर दे जावाक पड़ो ताको बहिबाक पड़ो तार परवर्ती अवस्था आम जाऊँ इमोर्टाल बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस निज त्यागर निजे रही तेणु ताकू छाड़ी आम जानी बुझी thus all must conquer who would bring God down God's peace here तेणु आम को बुझीचु मनीष को बुझाक जानवाक पड़ो हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हेवी टास्क द वर्ल्ड इटसेल्फ बिकम्स इट्स एडवर्सरी पृथ्वी को जी रक्षा करने जाऊँच तार विरुद्ध ठिया होती रक्षा पाक जहाँ से संघर्ष करुँच दोज ही वुड सेव आर हिज एंटागोनिस्ट जहाँ को से रक्षा करुँच सब कौन कर विरोधी पलटि जाती द वर्ल्ड इज इन लव विथ इट्स एंशिएंट इग्नोरेंस तेणु से खसिक भी जापरें नहीं छाड़ी देकर जापरें नहीं कारण ताकू नहीं आसी नहीं आसिक पहुँची नहीं बंची से जानी से इटरनाल से इमोर्टाल से इनफिनिटी ऑल नॉलेज ऑल सेंसिबल सब बुझी पोर्सन ऑफ द इटर्न से होती इनफिनिटी से आसी विथ ए मिशन एंड विजन से छाड़ी चली जापरें जदि चली जाती पृथ्वीटा पुणी थे पड़ आरंभ कर तेणु यही अवस्था भितर आम जाऊँ देखा यही जो अवस्था भितर आम जा तेणु ये पृथ्वी को आम भल पाइबा तारि भितर रहिबा आज जो महाप्रयाण महासमाधि दिवस पालन करुँच महाप्रयाण दिवस पालन करुँच से महाप्रयाण दिवस और महासमाधि दिवस आम अंतत आउ गोटे पाद आगू जा जो थे आम देखा चिंता करवा द बॉडी सेल्फ टेस्ट इमोर्टालिटी बॉडी सेल्फ टेस्ट इमोर्टालिटी जदि हो देन शैल द वर्ल्ड रिडीमर्स टास्क बी डन जो प्रभु आसी कामना निश्चित जिन पूरण हो कौन कहूँ देन शैल बी एंडेड हियर ऑफ द लव एंड द पेन जदि आम धरी नवा से महाप्रयाण महासमाधि आरंभ कर एक महान अति मानस युग पर्यंत जदि आम निजर चेतना को जदि बढ़ई देवा रूपांतर पथरे चलवा आरंभ करवा देन शैल बी एंडेड हियर ऑफ द लव ऑफ पेन अर्थ शैल बी मेड ए होम ऑफ हेवन्स लाइट ए सियर हेवन बन शैल लॉज इन ह्यूमन ब्रेस्ट तेणु ताकू हवा आरंभ करेंगे तापर पुनर्बार कहते ए लिटिल ए टच डिवाइन upon thy human days make up thy daily way a pilgrimage तेणु ये जो महाप्रयाण आरंभ करी महासमाधि पर्यंत आम जो जाऊँ तार निश्चित भाव में एक नुआ परिकल्पना करवा प्रतिदिन आम जो नुआ परिकल्पना पुराणा भितर रोचु ताको छाड़ी देकर आम आगू को जीवा आगू बुझा काम इज सेल्फ विक्ट्री ओवरकमिंग फेट काम इज सेल्फ विक्ट्री ओवरकमिंग फेट Bliss is the Godhead's crown, eternal peace.
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶେଷ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯାକୁ ଜାଣିଛୁ, ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଲାଇନ୍ କେତୋଟି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ନାରଦ ସେଦିନ ସେଇ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦାଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋନ୍ ସି ମଷ୍ଟ କଙ୍କର୍ ଅର୍ ଆଲୋନ୍ ମଷ୍ଟ ଫଲ୍। ସତ୍ବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ନୋ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ହର୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱାର୍, ନୋ ଆର୍ମର୍ଡ ଗଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇନିଂ ଆଟ୍ ହର୍ ସାଇଡ୍, କ୍ରାଏ ନଟ୍ ଫର୍ ହେଭନ୍, ଫର୍ ସି ଆଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍, ଫର୍ ଦିସ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ କେମ୍ ମିଶନ୍ ଡାଉନ୍। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ମାନସର ଅବତାର, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତି ମାନସୀକରଣ କରିବେ, ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ନେବେ। ଫର୍ ଦିସ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ କେମ୍ ମିଶନ୍ ଡାଉନ୍, ଆସିଛନ୍ତି। ସି ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ହର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିବା, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଜାଣିବା, ବରଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଦେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସହାୟତା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍, ଏ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର କାମ କରିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସିକି ସେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ସତର୍କ ହଉ ବା ନଥାଉ, ତ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବସି କାମ କରୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପରି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରହରରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କାମ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ରହିବା, ସନାତନ ଭାବରେ ସଂଯତ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବ ରହିବା ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ମୟ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ସେହି ପରମ ଚରମ ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର, ତାଙ୍କ ଆଗମନର ସାର୍ଥକତା ପାଇବା। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ହୁଏତ ଏମିତି ଏକ ହେଇଯାଇପାରିବ କି ଯଦି ହୁଏତ ଆମେ ହନୁମାନ ହେଇନପାରିବା, ଜାମ୍ବବାନ ହେଇପାରିବା ନା, ଅଙ୍ଗଗନ୍ଧ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତା ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସେଇ ବାଣୀ, ଯାହାକୁ କି ମା ଲେଖିଥିଲେ, To thee who hast been the material envelope of our master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much, before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget even for a moment all we owe to thee. ସେହି ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଆଜି ପରି ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ନିଜର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ, ତାର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା, ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନେବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମା ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୋର ହୃଦୟ ହେଉଛି ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଏହି ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ପାଦେ ଚାଲିଯିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଷ୍ଟ, ପଶୁର ପଶୁତ୍ୱରୁ ବାହାରି ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଆସି ସାରିଲେଣି, ତଥାପି ସେହି ପଶୁତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। ଆହାର, ମୈଥୁନ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଅତି ମାନସକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା, କାରଣ ଏ ଶକ୍ତି ଆମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ହି ହୁ ଇଜ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ମଦର ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ।
He who loves the mother is doing my yoga. He who is reading Savitri is doing my yoga. ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଜ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରି ଧରିକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅନେକ ଯୁଗ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ସରଳତା, ସେହି ଅମର ତ୍ୟାଗ ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା, 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରି ଟିକେ ଫୁଲ ସଜେଇ ଦେଇକି ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ 2 ପାଦ ଆଗରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅନେକ ବାକି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେଇ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର କବିତା, ଯାହାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ରୋଡ୍ସ ଆର୍ ଲଭଲି, ଦ ଉଡ୍ସ ଆର୍ ଲଭଲି, ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍, and the promises I have to keep, and miles to go before I sleep। ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ, ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ, ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂରେ, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ମଦର। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ଅନେକ ବାକି। ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଗେଇ ଯାଅ, ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରୟାଣ, ମହାସମାଧି, ଆହାରି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଧ୍ୟାନ ରହିକରି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଶେଷ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗର୍ବ କରୁଛୁ ସିନା, ସୋ ଫାର୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କରୋନା, ଗୋଟେ ଭାଇରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଅତି ମାନସକରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଯିବ, ଯଦି ଏହିପରି ମହାପ୍ରୟାଣ, ମହାସମାଧି ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହେଇ ମହାନ ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ଅତି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ, ମହାନ ଅତି ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ହୃଦୟରେ ସେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହା ହିଁ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଏଇଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।